hastino lukurok uram uram Oboynogorni bridge aro tiprasarok tiprajugrok mukiting phaltini mukti bai kungti bai ngai kak laimani nukmani mangpli nugu phiaba tabuk BJP IPF titai tipramo thani kathajak hapango omono permanent solution kare laikha पंचायत चौमारिनी यागलोनो अलॉटमेंट कारी जगना तै परमानेंट सॉल्यूशन मानछिनाय तिप्रासारक मुखिथिं फालनानि बागै तै कैसा कोकमा काहा उंखा जे हासलनि फाइनाय र ताबु राधानगरनि बास स्टेशनाव बकासा ट्राइबल वेलफेयरनि फाजितै तंखाय तांजक दङ आरो लेंलाय मानुनि साखा कपसा पान्दा खलाइजाखा अबयनगरनि ब्रिज गानानि हातियो फाइमानजक फैगे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर तै एमएलए बरमगनां रंजित देब्रुमा तै तंगो मंत्री बरमगनां ब्रिशुकेतु देब्रुमा तै तंगो मेयर दीपक मजेंद्रनो खबै तै जुदा जुदा लिडारसको तामनि बागो जागा गथुमलायमानि बेलाय हामबाय जत मिडिया रंनो जोंतिनि একটা ইস্যু দংমানি যে ও অবয়নগর ব্রিজ গানাও তিনি তিপ্রাসা মুকিদিন ফাংলার উন্নতিयै তিনি অবয়নগর বাজার কমিটি বাই রিঙ্গুই তিনি কাছে মিটিং ও মিটিংও তিনি আগরতলা नि মেয়র তিনি অকরা দীপক মজুমদার বরম গনাং এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা বরম গনাং মন্ত্রী তিনি বিশ্বকতবাবু দङ जों कायसा सलिउसन दिके फायो जे चिनि तिप्रासारको kaham kai mugitung phaltung wati manjayawo chatung manjayawo mugitung phaltung जों मनतैनो जों आचुखा कारण আগরতলা শহর স্মার্ট সিটি নাম থাং দङ যেখানে সেখানে তৈ আচুমালিয়া সারা আগরতলাও মগ উঠুই দङ একটা জায়গা বাজার খাইयै চিনি বড় রংন যারা মুगिtung ফালাই রংন যারা বিজনেস খাইনা রংন করনো কাইছে अलॉटमेंट দিনাই अलॉटमेंट যদি মা খাকাই বিনি যে परम्परा वंश परम्परा व मानै थानाय बिनि सुबिदा मान थानाय ओ जे बिनि वंश के वंश ओजा मानै थानाय ताय गाहाम काय सुस्थ खायै सुस्थ परिवेश काय गाहाम परिवेश काय बिजनेस खायमानाय आबानि बगानो तिनि ओ जागा जों मिटिं आथुलायखा मिटिं जों अनेक आलोचना इंखा ओंलायखा आगामी दिनो तेबो मति हाय मिटिं आलोचना लायनाय कक लायनाय चिनि बर रंनि बागै जे खायना नांगौनि जों खायलायनाय अच्छा सर ताबुक बर्तमान आज मुखिथिं फाल दङ नेताजी क्लाब तलाव बरगनो बर जागा फालदेने नंतर ओय मुंगरने बरगनो ताबुक जारा फालि दंनाय रंना ओ अबयनगर बाजारावनो बंनि बागै व्यवस्था खायनाय काहाम व्यवस्था खायनाय बरगनो जत व्यवस्था खायनाय बंनि बागै अलॉटमेंट खायरि जांनाय और बरखे कदि गस हेबरनो और आसोग्रनो बागै अबयसै गसिनाय मो सरकारनि जागा जतनो तिप्रासा वानसा थानसा कारण थानसाखनि बिजनेस माखने ओ हाव दंना हांगाय जों थानसाखनि मा दंलायनाय सुदो जा वानसा बिजनेस खायनाय तिप्रासा बिजनेस खायमिया मन कक निया ओरो तिप्रासाबो खायनाय वानसाबो खायनाय तुरुबो खायनाय जतनि बिजनेस खायनाय ओरो सरकारि सिस्टेम खायनाय जतनि अलॉट खायनाय कारण चिनि मेयर साब जागा जतनि व्यवस्था खायनाय अलॉट सिस्टेम खायो ताबो जत बर आरा आसोग दं बफर ब्रनो नरनाय आरो नै ताबो सालायनाय चिनि मेयर बाय सालायनाय इमिडिएटलि मो सालायो आंकिया सालाना और गरम गोनां मेयर बेमालायफ्रो बसाका अबनो सार्वे खायै मंगलिस तरि खायजाका आरो जरा आगे व्यवसा खायतंनाय बरंगनो और अलॉटमेंट नेने गरम गोनां साका ओंखाय वानाना ने ककरै जरा व्यवसा खायतना अवस्थाय ताबुक जेखाने व्यवसा कतबत फालतंग किन्तु बरनि पार्मानेंट खाय संग्रिनाय अलॉटमेंट ने चिनि मेयर साथ थाका नंका काय बरनो अबयनगर जोंते बहबा ताबु जागा गुरि नायजोंमोन बर बुतिखे तांखाखाय मोसांनो बाहायखाय बंनो थायरिजांनाय अबं कजांनाय एबं बर कागज बा अलॉटमेंट मांगनाय सर ताबुक कताल बानिया खाय दंनाय रख बंनि बागै बर जागा बरनो जागारि जां अब तो ताबुक तो सार्वे आं पाइखाय काबो दिनेर पर दिन अब तो उमै मैया हा তিনি লিস্ট উঠাঙ্কা খানা ফাইন 100 जना তারপরে সেখানে তাই 200 जना ফাইন আবো তো উমাইয়া একটা পার্মানেন্ট জায়গা আছে করি না একে যারা আগিও আর যারা দীর্ঘদিন খাইতো নাই বরংনো পার্মানেন্ট अलॉटमेंट নেন বাগৈ চিনি গরম গনা মেয়র সাহেব থাকা এবং সার্ভে খাই মঙ্গল লিস্ট তুমি যেন বিনথানে খাইখিবাই যাবা nge sar ta kaisa je katal bania khai tongna rokhe tabuk borni je list rijak yanka boraka bo jaga bania khaini boro bania khaina abo to naijana olo naijang nai tobe agini je puila jara khaito nai agini simi borno sikang solution ab borno sikang no देखायसा नरं बिसिंथै मेडियान बिसिंथै आं सानायो जारा मुखिथिं फालनाय जारा रिक्सा चालकनाय जारा गाड़ी चालकनाय ताबुक इलेक्शन चलि तमाबे कोड अफ कन्डक्ट रुल्स तमाबे जों ओपन खायमिया कयेक दिननि बिसिङाव राधानगर जागायाव ट्राइबेल वेलफेयर डिपार्टमेंट बाय नक अलरेडी कमप्लीट खायजाका कयेक दिननि बिसिङाव चिनि बररनि बागै जारा मुखिथिं फालनाय थांमाया
দুই দুনি ফাইনে বড় রক গন্দাসরম ফাইনে বড় রক বড় নাইট সেন্ট্রাল খরगनाय इच्छा रां बाय तंगमानाय जात नाइट सेटला तंगनानि हर तंगनानि बড় खुलक दिजाना राधानगर बेले बेले हामबाय এটা নতুন বাইঙ্গা সাইড বাইঙ্গা কি বাংলা এটা নতুন যদি এখন পঞ্চায়েত থাকে ইরে করে তিনতলা ঘর তো আমার চেষ্টা এটা রাস্তা পথে নিকলে হয়ে দিব আমরা তো ভাই এখন পার্কিং এর জন্য ব্যবস্থা আছে আমি দেখাইতে মানে আমাদের মেইন সমস্যা পার্কিং বসে রোদ্রে না ভিজে বৃষ্টি না ভিজে আমরা ব্যবস্থা করে দেব আমাদের সরকার ব্যবস্থা করে দেবে সুন্দর ব্যবস্থা করে দেবে সব কিছু ব্যবস্থা করে দেবে আগামী দিন আপনাদের যে সিস্টেম আছে এই সিস্টেমে চলুন যেখানে সেখানে দোকানপাট নিয়ে খুলবেন না কারণ আমরা স্মার্ট সিটি করতে যাচ্ছি আমরা দেখাতে চাই আমাদের সরকার কি করতে চায় গতদিন 35 বছর সিপিএম সরকার করছে কি করছে ওরা বলো কিছু করে নাই কংগ্রেস সরকারও করে গেছে কিছু করে নাই আমাদের সরকার আছে 6 বছর হয়েছে মাত্র আগত আমাদের সরকার 2018 তে এখন 2024 মাত্র 6 বছর হয়েছে এই 6 বছরে যা করতে পারে নাই কংগ্রেস করতে পারে নাই সিপিএম করতে পারে নাই আমাদের সরকার আছে এই প্ল্যানগুলি আমরা করেছি স্মার্ট সিটির জন্য তার জন্য আমি ধন্যবাদ দিতে চাই মোদিজিকে কারণ আমরা চিন্তা করি ভালো চিন্তা করি খারাপ চিন্তা করি না কারণ সিপিএমরা চিন্তা করে সমস্যাটা সবসময় থাকুক কারণ সমস্যা যদি থাকে ওরা দাদাগিরি করতে পারবে তার জন্য আমি আর কিছু বলবো না আর আমার জনদত্ত ভাইদেরকে আমি বলছি যে সিস্টেমে আছে আমার যে সরকারের নির্দেশগুলো পালন করতে হবে আমরা আপনাদের অসুবিধা চাই না আমরা সুবিধাই চাই আপনাদের উন্নত করে ব্যবসা করুক এটা আমরা চাই আর আমার এই অভয়নগর বাজার ব্যবসায়ীদের আমার অনুরোধ থাকবে যে আমাদের যারা গ্রামগঞ্জের থেকে আসবে যারা সবজি বিক্রেতা তাদেরকে একটু সুযোগ করে দেবেন আর আমরা এখানেই থাকি জনজাতি এখানেই মরবো এখানেই থাকবো এখানেই জীব সবাই একসঙ্গে থাকবো আমরা ভাইচারি মজবুত করব সবাই একসঙ্গে থাকবো অনেকে বিভ্রান্ত করতে চায় আমরা বিভ্রান্ত হব না আমরা একসঙ্গে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করবো হাতে হাত মিলে কাঁধে কাঁধ মিলে জাতি জনজাতি একসঙ্গে বাস করে আমাদের এই আগরতলাকে আমরা 1 নম্বর সিটি করে নর্থ ইস্টের মধ্যে 1 নম্বর সিটি করে আমরা মোদিজির কাছে উপহার দেব এইটুকু বলে এখানে শেষ করলাম সবাইকে নমস্কার।